Nakasuway na ba mo pangutana nganong si Maria nahimong bulahan sa tanang mga babay? Lingiyay mong tupad. Nganong si Maria gitawag magbulahan sa babaeng tanan? Gusto kong magkita na, ato maginang kilaw-kilaw, bulan ikaw sa babaeng tanan, bulan sa bungas diyan mga sa Isos. Pero ngano mang bulahan man siya, makuha na nato ang tubag dinhi sa atong ebanghelyo karon, kay napuno sa Espiritu Santo si Isabel o iyang giproclaim ang mga pulong, bulahan ka sa tanang babay, bulahan ang bata nga imong ianak. Pero gipunan yag ikatulong bulahan pagdayong katapusan, bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Kaning pagtuo nga matuman ang tumong ang plano sa Ginoo dinhi kanato, gideklarar pud na sa atong ikaduhang pagbasa. Matod pa diri, wa na ka magkinahanglan og mga sinunog, mga sakripisyo, sinunog nga mga dugo, mga tambok sa baka, karnero. Ang gikinahanglan sa Ginoo mao ang usa ka mapaubsanon nga kasing-kasing nga moingon, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Gilain na sang lingi sa imong tupad, ing naunsay imong gianhi. Kablita ba, naunsay imong gianhi? Kay kasagaran ra ba nato muanhi dinhi aron tudluan ang Ginoo sa pagtuman sa atong kabubuton, dili pagtuman sa iyang kabubuton. Muna si Maria nahimong bulahan kay nagsige ra gyud siya ingon, matuman dinhi kanako sumala sa imong pagbuot. Mga asawa, kinsa ninyo dinhi ang mo claim nga ako, Father, sa akong pagkaasawa natuman gid nako ang pagbuot sa Ginoo? Taas sa kamot. Wa gyud. Mga bana, kinsa ninyo ang moingon, Father, ako sa akong pagkabana sukad nakasal mi sa akong asawa, natuman gyud ang planos Ginoo nako isip bana? Taas sa kamot. Wasad kay bawo unsay pagbuot sa Ginoo. Pangutan na sa going na, Pader, nakatuman sa kas pagbuot sa Ginoo. Wasan mo isang pari. Nakaron, kining pagtuman sa planos Ginoo, kung mutuo na taani sama ni Maria, mao na ni ang source of great and unshakable hope. Kanabang dili matarog nga paglaom, dili mo dili ba mawagtang, dili mo us-us, mo kubos nga paglaom. Mo nang kaning pilgrims of hope, gakinahanglan kita og mga virtues ni Mama Mary. Unsa toy mga virtues nga ato nang nahisgutan? Ang hope mao toy atong sentro, ang H, humility, ang O, obedience, ang P, piety or prayer, ang E, kanang upat mao ginay basic nga gihuptan sa mga santos, labi na gyud ni Mama Mary. Pero matod pa nato sa atong pamalandong, dili sad na sila matuman kun wa sad ning cardinal virtues nga gihuptan gyapon ni Mama Mary. Ang una, prudence. Ang ikaduha, justice, hustisya. Nya karon atong pamalandungan ang ikatulo sa upat nga cardinal virtues, gitawag ni in English og fortitude, ang kalig-on. Si Maria, lig-on ang iyang pagtuo nga matuman gayod ang planos Ginoo diha kaniya. Matuman ba? Pasabot, matuman gyud ang tumong sa pulong sa Ginoo.
Mao nang nahimong tao si Kristo diha sa sabakan ni Maria, kay mituo man si Maria nga ang pulong sa Ginoo matuman gyud. Gilingian na sa imong tupad. Inakanang naong nimo nakatuman na sa pulong sa Ginoo. Kanang color sa imong buhok nagtuman ba na sa pulong sa Ginoo? Kanang imong kilay nagtuman ba na sa pulong sa Ginoo? Magsugod tas ginagmay. Hasta gani nang imong pilok nagtuman na sa pulong sa Ginoo o sinumpayan na gituman na nimo imong gusto. Naganahan gyud kag kanang pilok nga tag-as nga magbawog ana mao na sumpayan gid nimo. Kanang imong naong katumanan ba na ang color sa imong naong karon? Katumanan na sa pulong sa Ginoo? O basin imong yung gituman ang imong gusto nga ganahan, yung kag puti ang imong naong, bisag lagom gidunta na natural imong panit. Kanang imong nabana o kanang imong naasawa, katumanan ka na sa planos Ginoo? O nasipyat lang kay gusto jud kang mabana ko ni mao nang akong hatag akong kaugalingon nag premarital sex me ako dayong gi corner niya karon nabana gid nako or naasawa na nimo kay imo pagid nang gi rape pagani haron lang gyud makuha nimo aron mosugot gina nga maasawa ang imong tuyo mo'y matuman ang imong plano mo'y matuman. Sa atong mga government officials, gikas presidente hangtod barangay officials, natuman ka ang planos Ginoo anong na-elected sila pagka-official? Kamo ba judgmental sa kay mostanan? Kanang mura bitaw mong judgmental kayo. Ayaw lang sad kanang pamalandong sa day pataka lang sa mogyaw-yaw, pero mura bayagwa. Ana na siya. Sige, magpangutan-an na ita. Nindot ng mangutana sa akong pagkapari, natuman ba ang planos Ginoo nako? Isi Paris Priest din Sa inyo sang pagkaparisyoner, natuman ba ka ang planos Ginoo? Ana, kamo na mag-igo diya. Unsa may mga timaan nga nagpractice tag fortitude. Unya natuman gyud ang pulong sa Ginoo. Nalig-on gitang nituo ana. Ang una mahitabo sama ni Maria nagdala og kalipay ngadto sa uban. Kay ang pulong sa Ginoo mga igsoon kun matuman na gyud nato nya mahitabo na dinhi nato kalipay ang ihatag ana dili kasakit. Kamong mga asawa naghatag ba mo kalipay sa inyong bana? O naghatag ani mo kalipay, natuman ang pulong sa Ginoo diha ninyo. Kamong mga bana, naghatag ba mo kalipay sa inyong mga asawa? O nakahatag ay mo kalipay, congratulations, natuman ang pulong sa Ginoo diha. Kamong mga parishioner, naghatag ba mo kalipay sa pari? Di man mo katubag ang pari, man mo tubag ana no? Kamusad, nahatagan ba tamog kalipay o kusmod lang mga naw, lipay. Muna, magpangutan-an na ita. Kamong mga ginikanan, nakahatag ba mo kalipay sa inyong mga anak? O wa gani, wa mo katuman. Ang ato mga government officials o kaming mga pare, gikan sa Santo Papa, hangtod sa deacon, gikan sa presidente, hangtod barangay officials nga mga elected, nakahatag bag kalipay sa atong katawhan? Mao na. Kanusa man ta dili makahatag og kalipay, kana bitang mag-usab-usab ang atong desisyon. Moingon ka sa imong bana, till death do us part. Onya, nibuwag di ka. Tungod lang kay palahubog, tungod lang kay sugarol, tungod lang kay nangabit. Di na gina makalipay, labi na gyud imong mga anak. Magbuwag mo, din ana makalipay. Labi na gyud sa pag-ingon nimo nga
ikaw ra gyud hangtod sa kamatayon nya pagbuwag nimo tipon sa kaglaing laki, tipon sa kaglaing babae, gapuyo-puyo na sad mo, naghimo na sad mo bag-ong pamilya nga illegal o way sakramento din agi na makalipay. Pero permanente gani kang moingon sa kasakit o sa kalipay, di jud ka moatras, manglagom imong naong, mga lobo imong ngipon, moingon ra gyapon kang this cannot change my decision to love you until the end, kana makalipay na. Mao na si San Lorenzo Ruiz nakalipay, Pedro Calungsod nakalipay, San Vicente Ferrer, Mother Teresa nakalipay, kay bisan pag gisungasong na sila sa daghang pagsulay, patay pagani sila, wa gyud mo atras. Si Maria sad nakalipay ni Isabel, kay nasayod si Isabel nga layo kaayo ang gibiyahe ni Maria matud pa diri sa atong ebanghelyo, mibakta siya sa mga bungtod around 400 kilometers, gilakaw na ni Maria para lang mo bisita o mo alagad ni Isabel nga nagmabdos. Kinsa bay di malipay ana? Kana ganing atong gihigugma nga dugay na natong wa makiti, mga usa ka tuig ba or tulo ka buwan, ikakita nimo unsa may imong buhaton, imong igsuon, love kay nimo, ikakita nimo nga mukalit og tungha sa inyo ba? Unsa imong buhaton? Ulpot kas kalipay, ala. Pero kana ganing maningilay utang, mo'y mukalit og sulpot. Unsa may mahitabo? Kabuang kag dagan. Oh, nga naman kay kanang pagpaningil og utang dili man na sugo sa Ginoo. Sugo man na niya. Mao na nga niingon ang Ginoo, kung kamo magpahulam ayaw mo paningil og bayad. Tumana na, di ba daghan kay malipay. Supaka na, daghan kay maguol. Oh. Nya nasa giingon ang Ginoo, ayaw mo pangutang bisan unsa gawas sa gugma. Gugma lang yun mo'y atong utang sa atong isig katao. Makabayad ba ka? Dili. Kung ang imong giutang ba, gugma, makabayad ka? Dili. Tubag. Kusga. Kana. Pila ra may pag-ingong I love you. Bayad na. Sige, lingya imong tupad. Lingya. Ingna, katulo isulti, katulo, ingna, I love you. Nasunod, I love you very much. I love you always. Oh, hudi gina mahurot. Mo na ingos Kristo, pangutang mo og gugma. Dili pangutang og kwarta, kay di ka kabayad ana. Unsa may buhaton kung kwarta atong kinahanglan? Pangayo kamo o kamo paghahatagan matud pa ni Kristo. Pangayo gyud, dili mangutang, gugma lang atong utangon aron kabayad kita. Ana. O tanawa, di ba igpangayo nimo? Sayo na kay pag-ingon, wa ko'y kwarta. O, wa na kay obligasyon. Adto na sa kaslain, wa ko'y ikahatag. O, adto kaslain. So di sila mag-uol nga inighatag nila, maingon lang, di ay kabayad baka tumbuang-buang. Mao na unsa may buhaton, practice fortitude. Og unsa maning fortitude, unsa may elemento ani aron malig-on tas tanang mga pagsulay labi nas pagtuman sa sugos Ginoo. Ang una gyung elemento, tuo nga ang Ginoo mao'y gamhanan sa tanan. Nga way imposibles Ginoo. Diha isintro ang imong pagtuo. Mao na inig-ingon nimo, kulatahon ka sa imong bana or kulatahon ka sa imong asawa, nya moingon ka, Lord, ako man gining asawa, bisan pagikulata na ko ani, mutuo gyud ko nga duna gini kalipay nga mosunod. Pakulata din ka. Mao na gitawag og pagtuo. Mutuo gyud ko, Lord, nga bisag karon nagsige nigsuyop akong bana, moabot ra gyung panahon nga matukhang ra gid ni siya. O mausab na ni.
Og di man ni mausab samtang buhi pa, mabuutan ginig maghigda na ni slungon. Nituog yung ko ana. Tanawa, ighigda na slungon, as kang buutan na, di na gina, maglihok-lihok. Di ba? Kining akong anak, Lord, bisan og kusog ini muduwag computer, pero mituo jud ko nga kun ako lang gining higugmaon, malipay gini siya og makalipay gini nako. Tanawa, di ba moingon din na imong bana, imong anak, ma, kadaog kos duwa na mo ma. Na-awardan ko, inahay namang award, nahurot na. Pero ako'y number 1 sa among duwa. Wapam gani ko'y tug, hangtod karon. Ikaw, oy, very good, very good. Kalipay na eh. Di makalipay. Ako sad mo tuog yung ko, nga kung magsigila yung kong baligyag slot, mahurot ra gining slot. Bisan paghinay kayong halin, mahurot ra gining. Di jud ko mo give up fortitude. Di ba? Fortitude na. Tanawa karon. Di ba? Sige tagbaligyag si Tio. Dugay-dugay biyato niabot man gitog 3 ka buwan, kapin, ang mga 4 ka buwan. Pero nahurot gyud mo nang padayon tang nakahimo og mga balay na nasa taylaing 4 ka balay nga nabuhat. 17 na ka balay atong nahimo. Gusto mo mo tanaw? Sige, tanaw ta. Ika number 14. Mao na ang before. Di man day ko kakita di rin sa lipdan man. Sige, after. Di ba? Ika number 15. Kalain na ng balaya. Nya after. Ana. Mag-buys pati. Before, number 16. Kana. Ganahan mo na. After. Uy. Nisamot. Waday. Okay na kayo na. Number 17. Slow ya tao na eh. Number, pag after. Murag na sa high-end subdivision. Para sa mga way balay, tagaan kaginana, na akos una, sa among gipuy-an sa una, o gitagaan pamigbalay ingon ana, maglayat-layat, miskalipay, kanindo tanang balaya. Mao na, atong pakpakan ang tanang namalit og sitiyo. Ang ato ganing lugaw, 72 man to ka slots, tag 3,500. Karon, duha na lang kabuok ang kuwang. Pakpak yapon. Ang makaunag palit aning duha na lang ka slot, maogi malangit og una. Kay makumpleto naman, duha na lang kabuok, 3,500. Ang ato sang para sa Christmas party dinhi sa atong parokya, o ang atong i-celebrate sa Santo Niño, ang Santo Niño's Healing Gifts is in HG. 34,396 pa ang atong available. Tag 100 pesos per slot. So ayan ko nun natog hurot before sa December 31. Kaya dili. 100 ra. Pagpalit mog slot karon 100, nya sunod semana 100, katulo palit 100. Awa na, hurot na. Nya ang atong SBF dag 13,497 na lang ang atong nahibilin. Tag 500 pesos. Siya rog di ni mahurot before sa January. Di ba? Pero nganong di man mahurot, kay naatay kahadlok. Dili talig-on sa atong pagsunod sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Mahadlok gitagwa natay kwarta. Og tungod anang kahadlok nga way kwarta, midako ang maong kahadlok hangtod karon naggubat na ang Pilipinas, ang atong mga leaders nagsigi nag-away tungod anang kwarta, naggubat na ang mga nasod tungod anang kwarta, nagbinungulay na, wa na'y kalipay ang mga managsuon, ang mga manag-agaw, ang managsilingan tungod gyapon anang kwarta. Wa naman tay kalipay kaayo tungod kay
wa na matuman ang pulong sa Ginoo. Sige, lingi ay mong tupad, last na lang ning lingi. Ang di mo lingi, mamatay. Ingna, di na ko mahadlok magpakamatay para malipay ka. Ingna, di na ko mahadlok magpakamatay para malipay ka. Ana, huy, lingi mo ba? Ngayon, malingi. Hadlok lang yapon mo. Aron malipay na imong tupad. Ana, pakamatay.